السلام عليكم مباشر سيليكون فالي، توجور معكم مراد. اليوم رانا عندنا ضيف جديد اللي هو انس بن ديمراد مباشره من ليون. انس جاب احسن معدل في البكالوريا 2011، ياك انس؟ 2011 على معدل راه معنا. حبيتوا تعرفوا واش راه يدير وين الحق، اقعدوا معنا مع مباشر سيليكون فالي. سلام. السلام عليكم مباشر سيليكون فالي، توجور معكم مراد. كما قلت لكم رانا مع انس بن ديمراد اللي جاب احسن معدل في البكالوريا. حبينا نعرفوا على انس وين راه، وين الحق، واش راه يدير. انس حبينا شويه نعرفوا على الباك جراوند تاعك. واش تقدر تقول لنا انس منين، واش هي البدايات تاعك انس؟ دونك انا مدينه تلمسان، جي في لا سكولاريتي تاعي في تلمسان جوسكو باك، فوت الباك تاعي في تماك. وابخي دونك جي eu mon bac en 2011. Après j'ai intégré l'école donc l'ESI, l'école supérieure d'informatique à Alger. J'ai fait 3 ans d'études de bac. En fait l'école c'est une école d'ingénieur, il y a 2 ans de classe préparatoire. Après 3 ans de cycle supérieur. J'ai fait les 2 ans de classe préparatoire plus la première année. Ensuite, pour la 4e année et la 5e année, j'ai reçu une bourse, une bourse franco-algérienne. باش نكمل لي سيتود تاعي في لينسا دو ليون. سي اون ايكول دانجينيور في ليون و دون لو كاد دان دوبل ديبلوم. وجيت مع كيسمو ايمن بالفودي درتو مع لا فيديو جو دانييرمون. و دونك جي في لا 4e année la 5e année تاعي هنا في لينسا و j'ai été diplômé en 2016. J'ai eu le diplôme تاع ليزي و لينسا. Bon, après, j'ai enchaîné une thèse, un doctorat en analyse de données, toujours في نيسا ليون. Voilà. J'ai commencé la thèse en 2016, là je suis en 3e année. الله يبارك، باركور شباب بزاف. انس نوليو للباك. انس بزاف الناس تعرفك على اساس انك جبت على معدل الباك اللي هو 1890، سي صا؟ وي 1890. 1890. الناس سيرتانمون الناس دوك في مباشر سيليكون فالي راهم يسقسيو علاش انس ليني ولا ليزي. بون علاش ما ديتش اون بورس اولا؟ ما ديتش اون بورس ابخي لو باك. ابخي لو باك باسكو جينيرالمون الناس اللي تخمم اول اعلى معدل في الباك ديريكتومون يدير البورس اترونجير. صح، هي ليطا الجيريان حبس ما يدير يعطي لي بورس. هذه شحال كانوا يديروا لي بورس ديريكتومون ابخي لو باك. Je crois que c'était parfois financé par des entreprises qui maçonnaient là. Voilà, les bourses, ça y est, absolument tout ça. Dans l'époque, ça n'a pas des bourses. En plus de ça, avant le bac, peut-être, je crois que peut-être il y a des bourses, des bourses étrangères pour les Algériens, pour l'université, mais elle a vu que ma j'ai pas regardé ça, mais j'ai pas eu une bourse directement après. Donc j'ai intégré une école algérienne. Donc décidé pourquoi l'informatique, Mala Anas? En vrai, c'est l'informatique, mais aussi c'est l'école, la formation. L'année sans le bac, j'ai découvert l'école à travers mon cousin. Le cousin qui s'est fait à وهو اختار ليزي وحكى لي عليها، قال لي على ليكول، قال لي على الفورماسيون، قال لي سي اون بون فورماسيون، ان بون كونتوني. Les étudiants de Maghraïdine, ça crée un bon environnement de travail. En plus de ça, il m'a parlé un petit peu sur le plan de carrière, c'est intéressant et tout. Donc, parmi les choix اللي كانوا عندي يعجبني هذا الشغل. En fin de compte, ça reste. C'est un domaine qui في الديبي انا في الانفورماتيك كانت كيما بزاف الغاشي تنسبه لي الانفورماتيك. Je sais pas, شايف عندها un peu une mauvaise image في الجزائر. Informatique, كاين الناس بالنسبه لهم غير كما اكسل وورد هذا السؤال. En réalité c'est beaucoup plus riche que ça. Donc avant ما كانش عندي une idée claire sur le domaine de l'informatique. C'est grâce à mon cousin que j'ai découvert un peu, il m'a expliqué un petit peu le contenu de la formation et tout ça. Et donc, فيها la composante aussi, فيها la composante mathématique qui est présente. J'ai fait mon bac en Shabari.
وكان عجبني كان عجبوني لي مات بيان ودونك هذيك هي كونتيني سور سو دومين. وكان ما البروغرامات خاصني. وكان ما درتش انفورماتيك انس واش دير؟ وكان نقول لك صراحه غير هو هي سيتي اون غير في العام تاع الباك كان عندي ثاني كنت انتريسي بار لا ميديسين parce que donc عندي انا لي بارون تاعي في الدومين ميديكال و جو كونيسي ان تي بو لو ميتيي كومون سا مارش اي تو و دونك كان عاجبني ثاني في الدومين ميديكال و اون فان كونت خصائص الانفورماتيك فوالا. الدومين ميديكال من الشعبه الرياضيه شويه تبغى انفورماتيزي لا ميديسين ولا utiliser les mathématiques pour la médecine. En plus, il y a aussi le côté médecine parce que le domaine médical c'est un truc un peu plus sûr que les gens. Enfin, il y a un peu moins. En plus, je crois que ça me dit en même temps l'informatique, en même temps j'étais intéressé par la médecine. Donc ça n'a absolument rien à voir. C'est le parcours تاعك في l'école supérieure informatique. Donc la première année c'était un peu stressant quand même parce que on a عدا كي دخلنا. En plus de ça, كاين بزاف صوالح اللي يردوا la première année universitaire un peu compliquée في الجزائر, un peu stressant. Parce que déjà il y a le côté نكونوا كنقراو بالعربية قبل و après qu'il faut sur l'université c'est en français donc il y a un peu l'obstacle تاع la langue pour beaucoup de gens. أنا تاني ça m'a enfin c'était plus facile à suivre كي كنا في الليسي parce que كنا موالفين هذاك هذيك la langue اللي كان يهضر بها البروف كل شيء. Après, l'université, c'est différent. Vous savez que au niveau des maths, franchement, c'était un peu dur. C'était, en comparant à les maths qui étaient en terminale. Surtout que nous, genre, chaque fois, regardez, que normalement, pour le maths, ça va, je suis à l'aise. Et au sein de l'université, c'était un petit peu dur. Ou en plus de ça, côté programmation, côté informatique, c'était en quelque sorte, c'était une nouvelle logique à développer. On était dans كي كنا نشوفوا لي بروميير اكزرسيس تاع لا بروغراماسيون ما كانش عندنا هذوك لي ريفلكس. كانوا عندنا بلوتو لي ريفلكس تاع كيما لي سوالف اللي كنا قارينهم قبل عفسه تاع ريفلكس ماتيماتيك. On essaie de résoudre le problème d'une manière mathématique au lieu de programmer le truc, de programmer ce qui est demandé dans l'exercice. Donc il y avait ça qui était un peu difficile. En plus de ça, le programme il était chargé. وحنا ثاني كاين عفسه بارتيكولير. Oui, في première année ثاني عفسه كانت ستريسون. C'est que في les si tu rates la première année, tu peux pas redoubler. Une autre chose, c'était pour ça surtout quand c'est bon c'est réglé. On habitait vraiment très loin de l'école. L'école تسمى كانت في واد الصبار وحنا كنا في زيرابا 45 كيلومتر كنا نديروها كل يوم aller retour. Donc déjà كنا نلحقوا شويه عيانين, il y avait tout ça, c'était une année stressante un peu. Mais en même temps, il y avait des gens vraiment très, très cool, très intéressants, où chacun, chaque personne a كل واحد عنده عفسه يحب يديرها. Il y a des différences entre les gens. Il y en a ceux qui s'intéressaient, je sais pas, la programmation avant, كاين صوالح اللي يحب les trucs théoriques. كاين صوالح اللي كاين les personnes اللي يحبوا s'intéressent beaucoup au club scientifique, organiser les formations. كاين هذاك ايمن بولفوديل كان معروف بزاف في ليسي كان يدوني دي كور وليكول تاعو كانوا جايبين سوكسي فريمون ما شاء الله. الله يبارك الله. دونك شاكا كان عنده عفسه هكا و لي جون سون سامبون. وكنا نتعاملوا كان بروموسيون تاعنا ثاني سيتي اون بروموسيون اللي لي جون كانوا يبارطاجيو بيناتهم. دونك سيتي بيان. من بعد حتى دوزيام اني كي دزنا دوزيام اني c'était moins stressant. Après ça, deuxième année, on avait le truc parce que à notre époque, quand il y a deuxième année, la fin de cette deuxième année, il y a un concours. Où en fonction du concours, tu peux choisir. Il faut que tu réussisses le concours pour accéder au cycle supérieur. Bon, après là, maintenant, tu dois passer le concours déjà pour choisir entre les ISA Alger ou les ISA Blackas. Donc il y a le stress un petit peu sur le concours, mais sinon d'une manière générale c'était vraiment très sympa. C'était sur l'environnement, il y a des clubs scientifiques, il y a le CSE,
جوجل ديفلوبرز جروب كاين ليتيك هادو لي جروب chaque groupe عندها يدير باغ اكزومبل سي اس او il était connu pour باغ اكزومبل لي فورماسيون كي دوني aux étudiants ولا ثاني هو ولا جي دي جي جوجل ديفلوبرز جروب كانوا يورغانيزيو دي ايفينمون دي كومبيتيسيون des compétitions de développement mobile, des compétitions de création de start-up, des trucs comme ça. Les compétitions, ou les start-up week-end. Les compétitions, c'était vraiment intéressant. On constituait des groupes d'étudiants qui travaillent sur un projet, une application. Par exemple, les start-up week-end, on passait un week-end complet, un lieu. Même la nuit qui m'a raconté la bibliothèque de force sur parfois faut grâce à elle mais on essaye de construire une idée, un business plan ou après on a un petit prototype, on la présente comme ça aux gens les gens ils nous critiquent ou ils nous donnent des idées ou voilà c'était intéressant. Et après qu'est-ce que يعني وشنو هو après ديروا لي ستارت اب ويكند نشوفهم ساعه في الفيسبوك بيج تاع ليسي وشنو هو لوبجيكتيف ابري كون يعني حاجه مليحه ديروا هذا الشيء هذا اسكو الحوايج اللي ديرهم لي بروجي اللي يكونوا كونكري ابري ولا جوست بور يعني افوار ليكسبيريونس باش تكريو ان بزنس بلان روح بها. هي صحافي هادو هي سكي شو حاجه اللي سور سي le côté expérience. Tu commences à développer un petit peu le réflexe à ce que tu dois regarder quand tu fais un business plan, à quoi tu dois t'intéresser. Sinon, ça dépend. Quand il y a des gens qui proposent parfois, ils font ils participent comme ça à des start-up week-end. Bon, après, avec l'idée de ça, parfois, il y a des gens qui viennent la compétition. Comme, je sais pas, il y avait Lancège à un moment, j'ai participé à une compétition avec Lancège, je crois. Ou donc, parfois, à la fin, il y a des gens qui viennent te voir et te disent est-ce que ça t'intéresse de continuer sur cette idée? Mais ça, je crois que c'est rare, c'est vraiment rare. Un groupe d'amis, on a participé à une compétition de Dakar Startup Weekend. Donc, on a fait le truc. Au même temps, il y avait un autre truc. Une compétition, c'était plus concrète, c'est une compétition plus concrète qui a été organisée par Origo. Il s'appelait le Testars. Par la compétition, si tu réussis, Origo il laisse incuber le projet ou créer l'entreprise ou te donner un financement et tout. Donc après on a enchaîné, on a travaillé sur cette compétition. Après on a réussi à avoir le financement à des Origo. شحال نديرلكم الفينانسمون؟ مدلنا un financement تاع 20 000 euros. 20 000 euros. هو بديتوا الكامباني ولا؟ بدينا الكامباني هذه c'était en 2013-2014. Donc bien la compagnie on était 6 personnes. كنا كاع des étudiants. كنا 4 مليزي وجوج باك صوار. informatique, كنا كاع informatique. وبدينا l'entreprise. En fait c'était une entreprise qui était autour des jeux sur les smartphones, mais ce sont des jeux qui ne sont pas, ce sont des jeux à 2D dans des serious games, ou bien on va plus précisément des advert games. On a commencé par créer un jeu, c'était fait pour Origo. Origo elle a organisé une compétition B. Ce sont des jeux qui, dans l'objectif, c'est plutôt de faire de publicité ou de vendre un produit ou d'achat qui m'a. Bon, après, j'ai pas pu continuer avec eux parce que je suis venu à l'INSOP. Au début, on a commencé le début pendant quelques mois, mais c'était vraiment difficile à continuer à travailler avec eux parce que c'était loin. ومن بعد ثاني les autres chacun كاين واحد كان معنا صحه مشى ثاني 3 عام وكاين d'autres personnes ثاني مشاو كملوا les études تاعهم في d'autres endroits donc c'était difficile à tenir l'entreprise donc on l'a abandonné en quelque sorte. Donc انا جيت مع هذاك ايمن بن فضيل وكنا كنا مع بعض d'ailleurs كنا des colocataires مع بعض ومن بعد on a fait tous les projets ensemble في 4e année ou 5e année les projets scolaires et tout ça. Bon, notre arrivée au début c'était un peu dur parce que maintenant je n'ai pas les autres. On a fini cette année qui est malaisie, 2 ans classe prépa ou même pas 3 ans
cycle supérieur. Donc, gars qui ont une promotion 4e année, ils ont déjà eu la chance de faire la 3e année. C'était un peu difficile au début, mais après, ça va, c'était bien passé. En plus de ça, c'était un peu difficile du côté, par exemple, on devait constituer un examen, faire des projets en 6 personnes et tout ça, où c'était difficile de trouver d'autres gens parce qu'on ne les connaissait pas les autres, ils ne nous connaissaient pas. Mais après, vu que c'était vraiment très bien. Bon, et en 4e année, par exemple, si on revient à la 4e année, déjà en 4e année, je n'étais pas du tout sûr est-ce que je fais une thèse ou pas. Ce n'était pas clair pour moi. J'ai fait mon stage à la 4e année, une entreprise d'ailleurs. Au même temps, à la 5e année, j'ai fait mon stage au laboratoire de recherche. وكي كيسموا هذاك لو ستاج عجبني السوجي اللي خدمت عليه ومن بعد هاد لي زونكادرون m'ont proposé un financement de doctorat. Du coup j'ai accepté. J'ai continué après à travailler sur le même sujet que le stage de fin d'études. Je travaille dans notre équipe, on travaille sur des méthodes qui permettent d'analyser d'une manière automatique les grandes bases de données dans l'objectif de trouver des informations à l'intérieur, des informations qui sont importantes ou utiles pour l'utilisateur final. Donc on travaille sur des trucs, des méthodes théoriques qui essayent de toucher plusieurs applications. Pour quelques applications, par exemple la détection d'événements. Donc la détection d'événements, c'est quoi? Par exemple, avec les données qui sont produites sur les réseaux sociaux, Twitter ou Facebook, il y a des gens qui font des publications, ils disent par exemple tremblement de terre, ou ils disent incendie, ou ils disent par exemple festival. Donc ce sont des événements. L'objectif, c'est que de ces méthodes-là, c'est d'analyser automatiquement la grande masse de données dans le but de détecter les événements de manière automatique. À la fin, tu as l'utilisateur final qui a la liste d'événements qui sont en train d'arriver dans une ville donnée ou bien qui sont déjà arrivés. Bien. Une autre application de Taliha, c'est la caractérisation automatique des zones urbaines d'une ville. Donc, par exemple, à partir de données comme Google Maps ou la Foursquare, on récupère ces données, on les analyse dans l'objectif de caractériser des zones. Une ville en disant par exemple la zone, c'est une zone qui a besoin des universités, besoin des restaurants universitaires, qui a utilisé les vélos. La région c'était plutôt une région touristique, les prix sont un peu plus chers, ça contient beaucoup de restaurants, etc. Le doctorat, en vrai, des parcours. On peut regrouper deux parcours de manière principale, avec parcours académique, enseignement et recherche, ou le parcours industriel. Donc tu peux toujours faire la recherche, mais c'est plutôt recherche appliquée. Toi, tu connais beaucoup plus ça que moi, parce que c'est un domaine. Donc déjà, je ne sais pas encore est-ce que je vais continuer là ou là. En tout cas, ce que je suis en train de faire là, ça m'amuse. La plupart des choses que je suis en train de faire, mais je n'exclus pas la possibilité de travailler en industrie. واسكو راك تكمل في فرنسا ولا تخمم تشوف بلاد اخرى ولا تعاود تولي للجزائر وسي كوا وشنو هو هي فريمون ما نقدرش ça dépend de plusieurs paramètres. Je sais pas. Par exemple, il a حبيت نكمل في الدومين de recherche اللي نخدم عليه. Il faut peut-être voir les chercheurs. Par exemple, on a des chercheurs qui sont connus dans notre communauté. Exactement la fouille de motif ou la fouille de motif. La plupart تاعهم تبان لي la plupart تاعهم en tout cas اللي نعرفهم la plupart تاعهم في l'Europe. كاين une partie فرنسا ça dépend. Il a حبيت par exemple على هذا الدومين il y a cette contrainte sinon ça dépend vraiment ça dépend des opportunités. أنس واش هي وضعية الإعلام الآلي في الجزائر؟ نقدروا نلقاو حلول للجزائر عبر يعني سواء الطلبه اللي داروا اعلام آلي ولا الناس اللي يعني راهم يخدموا الله يبارك كملوا قرايتهم راهم يخدموا في الاعلام الآلي.
وشنو هما النقائص؟ تبان لي il faut vraiment un grand travail de vulgarisation parce que كيما انا كي كنت في الليسي ما كانش عندي اون ايدي كلار على الانفورماتيك وثاني كمان في بوينت فيو تاع بوينت فيو جينيرال تاع لا بوبولاسيون كاين بزاف تاع لي جون اللي تبان لهم ماشي عارف كاين يقولوا يسالوا واش تقرا يقولوا انفورماتيك يقول لي الانفورماتيك صا بيزون دي زيتود واش تعلموا ما هذا جهل هذا جهل ماشي لا شغل كاين بزاف غاشي اللي ما على بالهمش نعرف كاين بزاف غاشي اللي ما قراو في اليونيفرسيتي وكلشي بصح ما toujours عندهم il véhicule هاد l'idée qui n'est pas correcte sur l'informatique qui est un domaine très large فيه بزاف تاع لي سبيساليتي وفيه beaucoup de trucs intéressants déjà تبان لي يفوا un travail de vulgarisation وثاني بون l'informatique d'une manière générale كاين بزاف تاع كاين دي فيليير كاين في تلمسان كاين الجبر الصوار هذا كاين مي باغ اكزومبل ثاني كليزي حنا في تلمسان ما كناش كاع نسمعوا به ما سمعوش بها بزاف ولا مام المعاهد الاخرين كيما تاع ليميلا و je sais pas sinon pour après actuellement je sais pas le problème c'est même les par exemple pour un travail d'ingénieur en informatique à part les grandes villes qui Wahran, Alger, je ne sais pas est-ce qu'il y a beaucoup d'offres d'emploi actuellement. Il faut peut-être d'abord aider les entreprises en informatique, les encourager en premier lieu, pour que déjà il y a assez d'offres pour les gens qui s'intéressent à l'informatique. واش تقول لطالب جزائري رايح ليني في الكوس ولا اي طالب جزائري انفورماتيك ولا سبيساليتي واحده اخرى اللي راه يشوف فيك دوك في عبر المباشر سيليكون فالي؟ نقول له لازم فريمون كوراج يا بون بوندون لا سكولا بوندون لي زيتود هكا في لونيفرسيتي يا دي مومون بارفوا يا دي مومون ديفيسيل وهذاك سورتو pour les gens اللي يخرجوا ديالهم يمشيو يسكنوا بعيد في لا سيتي وهذاك سي با ça peut être parfois difficile. لازم vraiment beaucoup de courage ou même pas il y a aucune raison pour que vous réussissiez pas. Comme tous les moyens, il y a des formations qui sont très bonnes en Algérie. Par exemple, à Naflési, la formation, j'assure que la formation c'est vraiment c'est une bonne formation avec un bon contenu. ومن بعد ان شاء الله شويه بشويه chacun va trouver son chemin. ان شاء الله. دونك انس ستان اكزومبل تاع واحد اللي جا من تلمسان جا يقرا في الجزائر لا في لا سيتي يونيفرسيتير والناس اللي دارت لا سيتي يونيفرسيتير على بالها واش راني نحكي وعندنا مسافه كبيره تاع الهليكوبتر وكاع الصراحه على بالك انا كنت نغسل كل صباح ربي نتوضا بالبوشون تاع الماء الله بوشون تاع قرعه باسكو ما كانش الماء تهبط العبا كنا نسكنوا في 5 ايطاج نهبط لتحت لي سيتان لا سيتان كي تفتحها هي دوموندي الماء فهمت دونك الناس اللي داروا لا سيتي يونيفرسيتير سي با ايفيدون انس دار لا سيتي يونيفرسيتير قرا في ليني ولا في ليكول سوبيريور تاع انفورماتيك سي با فاسيل حاجه ما تجيش سهل الله يبارك انس راه ان شاء الله يفا ريوسير راه في لا دينيير اني تاع الدكتوراه ان شاء الله نتمنوا لك النجاح ان شاء الله دير سوتونس تاعك تكون لا ميور انت ايمن بالفضيل باسكو تحيه كبيره هو اللي حطنا اون كونتاكت معاك انس نشكروه على هذا و فريمون الفيديو تاعو ثاني كان بي بوكو دو سوكسي نتاعك ان شاء الله نديرها في القريب العاجل ان شاء الله. انس نقول لك شكرا جزيلا على الوقت اللي مديته لنا صحيح ميرسي بوكو على البليزير ونشكروك ونقول لك نتمنوا لك الخير ان شاء الله نتمنوا لك تروح ابعد من هذا ان شاء الله سي جوست راك توجور في لا فورماسيون وكي تكمل ان شاء الله الدكتوراه تاعك لي زوريزون ان شاء الله يكونوا كامل مفتوحين ليك سواء في فرنسا ولا بوكوا با لا سيليكون فالي اللي هي ناتورالمون لا ديستيناسيون تاع لي زانفورماتيسيان في العالم وان شاء الله تجي هنا باش تنافس الهنود والصينيين موجودين هنايا ان شاء الله نكونوا كوميونيتي كبيره الجزائريين نقولوا لك مرحبا بك ولا حبيت تجي هنايا ونقولوا للناس اللي راهم يشوفوا فينا نجيب لهيك
دونك فوالا مباشر سيليكون فالي كان معكم مراد. اليوم الضيف تاعنا كان انس. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بالحوار تاعي مع انس اللي كان حوار شيق. الله يبارك، افكار مترتبه، الاسئله اللي عطيتهم له الاجوبه بتاعه كانوا كامل مقنعه. ما تنساوش توجور تابونيو في اليوتيوب شانل تاعنا. قول لهم انس يابونيو في مباشر سيليكون فالي. في مباشر سيليكون فالي. يوتيوب شانل تاعنا مباشر سيليكون فالي. عندنا فيسبوك بيج تاعنا كيف باش ردوا لي ميساج تاعكم. تويتر والانستغرام تاعنا مباشر سيليكون فالي. كان معكم مراد مباشر سيليكون فالي. تهلاو في روحتكم ونلقاكم ان شاء الله في الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام.